Maayong adlaw! Ako di ay si Teacher Novi. Ug karong adlaw atong katunon ang mahitungod sa letter U o letrang U. Ang letter U o letrang U adunay sounds o tingog nga U. Usbonako U. Magdungan ta sa pagsulti sa tingog sa letrang U. U. Usbonato U. Kamo na usab. Maayo kaayo. Ug karon mao kini ang mga butang o mga hulagway nga nagsugod sa letrang U nga may tingog nga U. U. Ulan. U. Ulo. U. Unlan. U. Utanon. Ug daghan pang mga butang nga nagsugod sa letrang U nga may sounds o tingog nga U.